Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di materi untuk integrated research pertemuan yang ke-12. Nanti mungkin saya akan gabungkan saja. Jadi kita tinggal eksistensi ya, karena tidak terasa sudah Desember ya, harusnya sudah akan laporan antara dan draft laporan akhir. Baik, pertemuan ke-12 ini kita coba akan bahas mengenai desain wawancara di studi lapangan seperti apa. Use of questionnaire survey compare with other method XML. Ini jadi ada pendekatan kuanti dan kualai, bagaimana proses untuk questionnaire surveinya. Untuk kualitatif dulu ya, kuantitatif dulu. Secara leisure facility, how to increase number of visitor. Questionnaire surveinya user or visitor survey on what types of people use which services and when. Jadi di sini diberikan secara lebih gamblang apa-apa saja pertanyaan yang biasanya ditanyakan untuk kuesioner. Qualitative method observation and or focus group on experience of visiting the facility, quality, atmosphere, service. Other methods, secondary analysis of ticket sales and utilization data, relative popularity of different activities or services. Tourism Commission or data for tourism strategic plan. Intercept survey of visitor on combination use. Site visited, expenditure pattern, and socio-demographic characteristic of visitor from different places. Qualitative method, in-depth interview, or focus group. Jadi kalau kualitatif ya, yang tim, saya sebutnya tim 1 ya, atau tim 2, untuk deep interview bisa juga misalkan kalian dapat beberapa orang ya dengan latar belakang yang berbeda gitu di satu tempat yang ya kalau mereka tidak berkeberatan ya, tidak secara deep interview bisa menggunakan focus group discussion ya. Meskipun focus group discussion harusnya banyak ya, tapi mungkin ada beberapa lebih dari satu mungkin bisa masuk. With visitor on quality of visitor experience, focus group with resident attitude toward tourist and tourist development. Other method, arrival and departure data. Ini kalau kaitannya dengan kuantitatif melihat waktu kedatangan ya dan kepergian. Jika risetnya tentang secara nasional. Individual researcher or the role of the holiday in leisure. Household survey on socio-demographic characteristic and number of those who do and do not take holiday. Measure of income, health, and attitudes. In-depth interviews on meanings and importance of holiday and local leisure in individual lifestyle. Ini kualitatif, kuesioner ini kaitannya kuantitatif. Other method, secondary analysis of official data on holiday, entitlement, and leave taking. Self-reported data, X aggregation or underreporting. Some research, see the research section ya. Lihat di sebelumnya, has suggested that respondent X aggregate level of participation in some activities and underreport others. This may be conscious or unconscious and may be for reason of prestige or lack of it. What opened him ya 1138 call a social desirability bias ya or desire to be positive and friendly toward the interviewer at least in the face-to-face situation. Accuracy of recall. Mistake can be made in recalling events at all or estimating frequency of involvement. For example, if someone claimed to take part in activity twice a week, is that equivalent to 104 times a year apart from seasonality which could be addressed in the questionnaire? Such a factor as weather condition, illness. Ya, ini kalau secara lebih akurat ya bisa dilihat kuesionernya
Jika lihat seasonality ya, kaitannya dengan eh, apa lama tinggalnya ya. Bisa dilihat juga faktor-faktor seperti cuaca ya, apakah dia sakit atau tidak ya. Terus hari libur nasionalnya seperti apa, and family and work emergencies may all reduce the actual level of participation. Sensitive topic can also give rise to underestimation or overestimation. And some leisure-related activities fall into this category. For example, Skyever 2000 provide information on response regarding sexual activity and recreational drug use. Ini kalau lebih detail lagi ya, self-reported ini kaitannya dengan kualitatif ya, seperti yang tadi sudah dibahas di awal. Oke, lanjut. Interview completion or respondent completion. Interview completed. The questionnaire provide the script for an interview. An interviewer read the question out to the respondent. Jadi kita yang baca ya si question apa pertanyaannya ya, bukan si respondennya. And record the respondent answer on the questionnaire ya. Dan kita bisa mencatat atau bisa kita dua-duanya ya, mencatat juga dan merecord juga. The classic clipboard situation where the method may also be referred to as the face-to-face interviewing. When telephone survey are involved, the interviewer may record answer on a computer. Sekarang zaman udah canggih, kalian bisa mempergunakan WA dengan voice call ya, atau Telegram dengan voice call. Jadi ada semacam Zoom seperti itu ya, tapi ini live ya, itu kita bisa menggunakan itu. Respondent completed often tapi sebelumnya untuk melakukan itu kalian harus WA terlebih dahulu ya, membuat janji appointment terlebih dahulu. Respondent completed often refer to as self-completion. Respondent read and fill out the questionnaire from themselves on paper or online. Nah, ini bisa juga pakai Google Form. Interviewer completion compare with respondent completion ya. Ini ada interview completion, ada keuntungan dan kekurangannya seperti apa. More akurasi, ya, akurasi lebih akurat, higher response rates, full and more complete answer, design can be less and user friendly. Respondent completion cheaper, quicker, ya relative enemies ya. Ini kalau yang keuntungannya kita melakukan interview secara langsung ya. High cost, less anonymity ya, kekurangannya page ini respondent completion, ini interview, ini secara langsung, ini secara responden tuh pakai kuantitatif ya. Patchy response, incomplete response, risk of frivolous response, more care needed in design. Types of questionnaire survey, karakteristiknya ada type-nya ini household, standard, time use, omnibus ya. Completed by either respondent either, ini kolom-kolomnya disesuaikan dengan tipenya seperti apa, yang mengerjakannya seperti apa ya. Ini either nih semuanya ya. Standar nih jika di household ya, ini jika di jalan, jika dengan telepon, jika dengan email, jika dengan survei, onsite langsung ya, captive ya. Cost kita bisa lihat di sini sampelnya possible ya, ini lamanya waktu yang memungkinkan nih lebih singkat ya. Respon rate-nya ya, kita bisa membandingkan ini mana yang cocok untuk riset atau topik yang kalian pilih. General design issue in wording the question for questionnaire, there should avoid jargon ya. Jadi jangan ada kata-kata mungkin apa sih yang orang lain nggak tahu gitu. Misalkan next atau bukan kata-kata jargon ya, apalah itu mungkin bahasa-bahasa gaul ya. Simplify wherever possible, avoid ambiguity, avoid leading question, and ask only one question at a time. Avoid multi-purpose question ya. Tanyanya kalau bisa satu pertanyaan tapi yang bisa multitafsir ya, itu kalau jika menggunakan kualitatif. Tapi kuantitatif yang secara merujuk lebih mengerucut saja. Question wording, example of good and bad practice ya. Question wording, example of good and bad practice. Use simple language ya. What your frequency of utilization of retail travel outlet? Ini bad-nya. How often do you use travel agent ya? Ini
bad dan improve ya, avoid ambiguity. Do you play sport very often? Nah, yang lebih oke lagi, have you play any of the following sport within the last 4 week? Ya, so listnya apa aja. Jadi jangan sampai pertanyaannya tuh yang membingungkan ya. Jadi membingungkan dan susah untuk si responden mencernanya sehingga pertanyaannya jadi salah gitu. Avoid leading question, are you against the extension of the airport? Ya ini juga aneh. Misalkan kamu tahu nggak kepala dinas ini gitu ya, kira-kira dia bisa ngasih kebijakan apa apa aja gitu ya, itu agak abstrak ya. Ask just one question at a time. Do you use the local art center? And if so, nah ini banyak banget ya. Do you use a local art center? Yes or no? Nah, jawab dulu sama dia. Jika iya, baru ada pertanyaan selanjutnya. Range of information in leisure tourism questionnaire ya. Set visitor survey. Activities well on site on the area, use of set attraction, frequency of visit, time spent on site, expenditure per head ya. Ini travel related information ini kalian yang untuk yang kuantitatif ya menggunakan ini ya. Lebih mengkerucut dan lebih jawabannya lebih apa namanya, tidak luas ya. Travel related information, trip origin, where travel from ya, trip purpose, home address, travel mode, travel time, accommodation time use ya, household telepon portal survey ya, ini ada leisure travel aspiration need, evaluation of services, facilities available, psychological meaning of activities or certification, reaction to developed or provision proposal, value, re-environment, etc. Ini juga sama ya, ada seperti yang tadi nih, ada set, vista survei, household telepon, informasi-informasi apa saja yang nanti bisa diperoleh dari pertanyaannya. Ini ada semua di sini, nanti kalian bisa matching saja dengan kebutuhannya. Questionnaire survey, treat to validity. Treat non-respond may be significant different from respondent, thus resulting in bias. Ya, jadi kadang informan ya khususnya yang untuk kualitatif ada juga yang tidak bersedia untuk diwawancara ya, mungkin nanti harus diganti. Questionnaire design, lack of clarity, leading question. Nah, ini tadi penjelasan yang tadi ya, yang sudah dibahas di slide sebelumnya. Accuracy to recall, respond vary in their ability to recall activity or timing nature, especially for long time period. Jadi jangan sudah dibuat janji tapi kita di extend lama gitu ya, tidak langsung di take action. Desire to impress, people have a natural desire to impress other, to give a good report of themselves, resulting in aggregation of good point and downplaying of bad point. Privacy concern and sensitivity ini yang kualitatif ya. People may be reluctant to provide information at all on private or sensitive matter, or may provide incomplete or inaccurate information. Interview patience ya, jadi kita juga sebagai orang yang menginterview harus sabar juga ya. Interview perceived to be excessively long or uninteresting may lead to incomplete response. Physical context. If interview or questionnaire complication takes place in the distance environment, inaccuracy or incompleteness may result. Ini juga sama ya, ini penjelasannya saja. Interview. Jadi saya coba bahas untuk pertemuan sekarang ini, saya mau 2 ya, sama yang P13. Mudah-mudahan masih ada ya waktunya, kita lihat sekarang sudah oke masih ada. Interview administer language accent ya, aksennya juga yang bisa mudah ditangkap. Respond may have difficult with the language of the interview, and respondent or interview may have difficulty in understanding the other accent. Interview respond report ya. Particularly good or poor interviewer respondent report may affect the accuracy and completeness of response. Interview consistency. If interview does not consistently follow instruction or different interview interpret instruction differently, incorrectly.
Ya jadi di situ juga, di kuesionernya kita buat juga, selain datanya juga apa yang sebaiknya dikerjakan ya, apa saja yang wajib untuk diambil datanya, apa yang hanya opsional gitu ya. Respondent completed. Literasi. Respondent have difficult understand questionnaire or in case of open-ended question in writing. Jadi ada beberapa juga yang sebenarnya dia tidak paham dengan hal itu, tapi kita kasih semacam mukadimah ya, introduction mengenai riset yang kita akan cari datanya yang mereka akan baca. Non-completion for a variety of reasons, some question are not answered. Oke. Ini reference-nya, kita lanjut ke pertemuan 13. Ya, ini mungkin yang terakhir, nanti kita tinggal lanjut untuk eksistensi di hari biasa kita materi. Pembahasan mengenai rekomendasi dalam sebuah laporan studi atau riset. Oke. Definisi umum menurut KBBI. Ya, saran ya. Ini hal meminta perhatian bahwa orang tersebut dapat dipercaya ini. Penyuguhan, kata turunan rekomendasi, merekomendasi atau merekomendasikan. Ada saran untuk anjuran ya, membenarkan maksud. Contoh pemerintah menyetujui rekomendasi DPR. Ya, ini jadi menurut KBBI ya, rekomendasi. Report as narrative. Narrative means that the report has to tell a story to the reader. The writer of the report therefore needs to think of the flow of the argument. The story in the same way that the writer of a novel has to consider plot. The report as narrative may call for representation of only simplified factual information or key feature of the data, possibly in the graphical form to demonstrate and illustrate the argument. Report as narrative structure. Ini secara naratif untuk strukturnya seperti ini ya. Ini introduction biasanya, discussion problemnya seperti apa, data collection, research analysis, dan terakhir summary atau conclusion or synthesis or recommendation on one or more section. The report as the record ya. The report as a record mean that the report is often also a reference source where the future reader may wish to look for information. Being a good record may involve including extensive detailed information which would interfere with the sequence of the narrative. The report as record is likely to call for the presentation of detailed information, even data which were collected but did not provide particularly relevant for the overall study conclusion. Jadi laporan kalian itu sebagai apa ya namanya, record apa ya, rekaman yang bisa dipertanggungjawabkan untuk data-datanya secara detail, informasinya menjadi ya kalau untuk pembuat kebijakan sebagai data penunjang untuk membuat suatu kebijakan. Don't forget to checking and double checking the report for typing, spelling, and typo ya, typographical error is well worth the laborious effort. Recommendation, not all research report include recommendation. Jadi semua laporan tidak harus ada rekomendasi ya. Recommendations are most likely to arise from evaluative research and in policy or management context where the brief has explicitly asked for them. It should, of course, be clear to whom any recommendation are addressed. Implication of finding, avoid the temptation to provide a series of recommendation and focus instead one or two major one. Jadi rekomendasi jangan kebanyakan ya, cukup 1 atau 2 saja ya yang itu merupakan hal penting yang utama. Make sure however that you do make suggestion that could have been easily explored within your study, as this will show that you have not done all the work that you would like to in your own field of research. Jadi pastikan ya bahwa saran ya, suggestion that could have been easily bisa dilihat di studi Anda ya. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan pastinya. Dan that you have not done all the work that you would like to in your own field of research. Dan juga ada kekurangan risetnya juga ya, implikasinya juga biasanya ada kekurangan riset ya, apa saja yang jadi kekurangannya juga bisa disampaikan di laporan tersebut.
Ini contoh ya, ini contoh saja. eh, ini ya, respon kebijakan ini waktu COVID ya, ini mungkin datanya belum baru. Dengan memperhatikan berbagai dampak dan melakukan selain intervensi kebijakan, masih perlu ada intervensi kebijakan lain dan pelajari kebijakan dari berbagai negara khusus untuk memitigasi dampak ini ke dampaknya. Jadi ada berapa nih? Melindungi mata pencarian pekerja, injeksi likuiditas dan uang tunai. Dukungan fiskal, pemerintah harus memberikan keringanan kepada perusahaan serta jutaan usaha kecil. Dengan perhatikan berbagai dampak tindakan selain intervensi kebijakan, masih perlu ada intervensi kebijakan lain untuk mempelajari kebijakan berbagai negara. Ini kayaknya tadi, oh beda ya. Perlu buat rancangan bangun aplikasi sistem informasi, mendapat potongan harga, ada beberapa alternatif bantuan, ya ini juga beberapa. Rekomendasi. Rekomendasi ini ya. Oke, rekomendasi kalau kebijakan ya kita berikan. Ini banyak ya rekomendasinya. Oke, jika ada pertanyaan nanti kita diskusi di jam yang akan kita tentukan bersama atau untuk offline ya kita juga tentukan bersama. Semoga materi ini bisa mempermudah kalian untuk mengerjakan laporannya sehingga laporan akhir bisa tersusun dengan sesuai timing dan draftnya bisa saya dapatkan dan kalian bisa presentasi. Saya dengan ucapan alhamdulillah dari rabbil alamin subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.